ಕಾಳಿಂಗ ರಾಜರ ಸಿರಿ 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 ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಮಹಾಂತಿ ଆଜ୍ଞା ନା କାହାର ନିଅନ୍ତି ନା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆୟୋ ଯେତିକି ନିଅନ୍ତି ସେତିକି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ନ ସାର ପାଖରେ କାମ କରନ୍ତି ଆୟୋ ଆଜ୍ଞା एकକୁ 11 କରିକି जा बंचिला ए मो पच पकटरे सुलुलुलु करी पुरांती आयो हो आज्ञा सेति पाए ए 6 खंड गाँ लोक मते डाकंती कटप्पा मुहांती हो आज्ञा समस्तंकर भलरे मंदरे सुकर दुखरे ए मुहांती ना साहाय्य करंती आयो अरे धोंगरा धांगरे मान के जोट करो करो निठीरी पड़ुचे झाला अरे ठेंगुआ बूढ़ा छोरा जाके दरकार मते जोगा जग कर आये धीरे 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 खतरे आसती ए मोहाती धीरे धीरे खतरे आसती धीरे धीरे खतरे आसती ए मोहाती धीरे धीरे खतरे आसती अनगर काम करी सारा दिन जाती करी अनगर काम करी सारा दिन जाती करी मेहले कुटी पोखंती धीरे 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 खतरे आसती ए मुहांती धीरे धीरे खतरे आसती पुष्प जगी देले कांती ए मुहांती धीरे 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 खतरे आसती हे अयो अम्मा एक ही कथा हल्ला रे बाबा ए समयटा आसिके कोउटे पहुंची गलानी मु ए जाय किछि काम करिनी रे बाबा एबे जदी आना सारे आसी गले ना ताहले तो मो भेल्लाटा बुड़ी जीवो आयो ताले ठीक जे मते किछिटा काम करिबाकू हेब हे
ओम जय मंगलाकारे भद्रकाली कपालिनी दुष्टक्षमश्चिमधात्री सहस्रधानवस्तुते जय मां दक्षिणाकारे माला तोरी कृपा दृष्टि मो माथा ऊपर थाउलो मा तोरी आशीर्वाद मो ऊपर थिले मु निश्चय दिने दिने मो लक्ष्य स्थल रे पहुंची परिबिलो मा जय हो मां दक्षिणाकारे Wanda Bihari Ma Huriyatu Bappa Bihari Ishta Devi Mara Dakhinakare Mu Shantathile Himalaya Mau thare Mu Shanta Heigala pare Hari ase Mahapralaya प्राचीन मनीष समाज रे बंचिबाकु हेले केवल मनीष पड़िया यथेष्ट नुह सेठी पई दरकार भोला भोला टंका अयो एक सारे आपण काहे किए सब बने टंका टंका हेउचंती हे महाती तू किछि बुझी परिबुनि महती हेले केमिति सारे मु कहेगी सदा सर्वदा टंका टंका हौची महती ताहेले सुनिबु महती पंत सारे हेबिति एक दिन थिला हेई कलिंग राज्यर महारानी स्वर्णप्रभा मो प्रेमिका थिला हेले मो पाखरे अर्थर भाव जोगु स्वर्णप्रभाटा मते प्रेमरे प्रत्याहार सारे अयो हे महती सारे मु बहुत बुझाइली महती आज्ञा सारे हेले स्वर्णप्रभाटा मो कथा जमारू भी शुणिलानी महती हेले काहिनी सारे निजे राजा सुख भोग करिबा पाई हेई कलिंग राज्यर महाराजा विक्रमादित्य टाकू बाहर गला पुरी शेषरे हाथ बिजड़ी बाटे हाथ बिजड़ी हेले सेदिन महारानी स्वर्णप्रभाटा मो कथा जमारू शुणिलानी हेले काहिनी सारे कहेगी जानिचु महती कहेगी ना महती महाराजा विक्रमादित्यंक धन सम्मुखरे एई गरीब प्रेमिक मनटा हारी गला सेई दिनठु महाती सेई दिनठु प्रतिज्ञा करिछि महती आयो एक सारे सही प्रतिज्ञा पुणी कौन की सारे स्वर्णप्रभा घर कवि चालकार नाच गादी में बसिली
ପ୍ରଭାଧର ଛର ଛର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି ମୁଁ ତାହାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ବସିଛି ପ୍ରଭାଧର ଛର ଛର কথা শীঘ্র হস্তে পছিবি প্রতিজ্ঞ মোহর পূরণ করিবি মহান্তিবে তা কথা শীঘ্র হস্তে পছিবি প্রতিজ্ঞ মোহর পূরণ করিবি লেখে পুষ্পধ্বজ সবিকু তাহার লেখে পুষ্পধ্বজ সবিকু তাহার গোড়াই গোড়াই সমগ্র ভাগর ছাড় ছাড় अयो एते दुख एकी सारे आपणकर से दुखर गाथा सुन के वो भारी बहुत दुखित है किंतु सारे ए सुनंतु सारे आपण जमार भी चिंता करंतु नाही हे मु आपणकु जेमिति कहूचे सेमिति करि चालंतु सारे आपणक प्रतिज्ञा निश्चय पूर्ण हेब हे মহান্তে सारे মতে বর্তমান কোন করিবাকু পড়িব সেই কথাটা কহিদে মহান্তে এই কি सारे पाखकु आसंतु सारे मु आपणकु भल्ला भावरे बुझाई देउति हे হে মহান্তে सारे তো বুদ্ধি ডাকো শত সালাম করুছি মহান্তে आयो टेक्नोलॉजिया কথারে পরা অছি মহান্তে कोण सारे প্রসাদ খাইব নিজ তুটে বৈঠ পছিব परमंडे রাতি ତୁ ମୋର ସାଥୀ ଚାଖଣା ମାଖଣା ରେଡି ହେଲେ ମଦ ସରୁ ନାହିଁ ଆଜି ସାରା ରାତି ଏ ନାଲିଆ ବୋତଲକୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆଣିଥିଲେ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କେମିତି ହେଲା ଛାଡ଼ ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଭାଇର କଥା ବଡ଼ ଭାଇ କହିଛି ମୁଁ କାଳେ ମଧୁଆ ହେଲେ ଟିକିଏ ଝଗଡ଼ା ହୋଇବ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବି ଓହୋ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଏମିତି ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ କଥାରେ ପରା ଅଛି ବନ୍ଧୁ ରାଗ ଯେ ପରମ ଚଣ୍ଡାଳ ସତେ ମୁଳୁଥାଏ କାଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି ବନ୍ଧୁ
ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ନା ବନ୍ଧୁ ହେବ ତ ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ଅବେ ମହାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ତୁ ମତେ ଏମିତି ହାହାଟା କରି ଅନେଇଛୁ କାହିଁକି ସାରେ ଯା ମହାନ୍ତି ଯା ମୋ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପିଆ ପିଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସାରେ ଏଇନେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିଛି ହେ ହେ ମହାନ୍ତି ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ମହାନ୍ତି ନଈ ପଡ଼ିଥିବା ଯେତିକି ବେଳେ ପିଠାଏ ମାରିବ ସେତିକି ବେଳେ ମହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋରି ଉପାୟ ଅନୁସାରେ ଆଦର୍ଶ ଭାବକୁ ନେଇଯିବା ସେଇ ଆମ ରାଜଉଆସକୁ ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ଘଟାଇବା ଏଇ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ କାଣ୍ଡ